vaid kui tekib küsimusi, siis küsi julgelt. Ja. So I think that we can, start in 1 minute because still some people are gathering and I will open the presentation. Aga vaikselt alustame, et natuke ootame, mõned minuti inimesed veel tulevad ja siis hakkame pihta. Ehk Sascha täna räägib inglise keeles ja ma teen talle otsa tõlget eesti keelde. Okay. So I think we can start. So welcome to everybody. And as you see, I'm holding this workshop almost every day. Ja nagu sa siit näed, siis need workshopid toimuvad peaaegu igapäevaselt. And the idea behind the workshop is to rise up the understanding around our projects, products, and possibilities what the Safir platform give to us members. Ja nende workshopide eesmärk on väga lihtne, et tõsta inimeste teadlikkust Safir platvormist ja nendest võimalustest, mis ta meile pakub. So before I introduce myself, I speak to you as a member to member or maybe member to future member. So everything what I tell you out of my personal experience, personal perception. I'm not the official person from Safir Global. Very important to understand. And always is good to build up your own opinion. Ja enne kui ma võib-olla lähen enda loo juurde, siis mainin seda, et ma olen täpselt samasugune liige nagu paljud teised siit, et ma täna lihtsalt jagangi puhtalt enda kogemust, et ma ei tööta Safiri siis maja sees. So my name is Sascha. I live in Zagreb in Croatia and 30 years entrepreneur out of the health industry. And 2018 I started to build up a portfolio around some interesting coins. I started to mint some projects and it's started with a hobby and now is a profession. Mu nimi on Sascha, ma tulen siis Horvaatiast, Zagrebi linnast ja viimased 30 aastat olen olnud ettevõtja. 2018 aastal armusin krüptomaailma, et siis ma hakkasin enda esimesed krüptovarasid kaevandama ja alguses oli see pigem hobi, aga mingi hetk sai sellest hobist kirg. So I started exactly 8 months ago to additionally to mint Tupan tokens. Ja lisaks täpselt 8 kuud tagasi hakkasin ma vermima või looma Tupan tokenid. And today I will show you why I think that's a very good idea to join this possibility. Ja täna ma räägin, et miks on väga mõistlik võtta osa siis Tupani digitaalse vara loomisest. The first reason is because I believe that Tupan is more than just a fantastic business opportunity, is also taking part in saving the earth, saving the rainforest. Esimene põhjus on see, et ma näen, et Tupani puhul ei ole tegu ainult väga hea ärivõimalusega raha teenida, vaid lisaks on Tupan tegelikult otseselt seotud selle planeedi ja Amazoni vihmametsade päästmisega. And we know that the rainforest in Amazonia is the lung of our planet that is directly connected with the climate changes. So a very, very important subject. Ja me teame, et Amazoni vihmametsad on ju nii-öelda selle planeedi kopsud ja otseselt seotud selle planeedi kliima mõjutamisega. But when we speak about Tupan as a business opportunity, then it's important to understand that every Tupan token is directly linked to carbon credits. Aga kui me räägime Tupani tokenist kui ärivõimalusest, siis siin esimene asi, mis on vaja mõista, et see digitaalne vara on otseselt seotud CO2 sertifikaatidega. So many people the last 5-6 years come to me and suggest to buy some tokens or to mint some projects tokens. And I always tell I have 0-star projects and 5-star projects. And this is for me a 5-star project. Et viimaste aastate jooksul on mu juurde tulnud väga palju jutuga, et näed, Sascha kaevanda või võtta osa sellest krüptovarast või võtta osa sellest krüptovarast. Ja ma olen ise sellise projekte liigitanud siis nii 0 tärnist kuni 5 tärnini ja minu jaoks Tupan on 5 tärni projekt. So maybe the first star is
on point of that this project is shoulder on shoulder with the 17 UN sustainable goals, so UN United Nations. Of course, it's blockchain based. This is obvious, but you can see in the first seconds that's it's really something huge and important for our globe. Võib-olla esimene tärn nendest 5 tärnist tuleks selle koha pealt, et see projekt on kooskõlas 17 ÜRO nii-öelda siis selle sustainable nii-öelda eesmärgiga. Tule see sõna eesti keeles meelde. And the second star for sure, because behind this project is a huge American hedge fund. The name of this hedge fund is Forest Au Green LLC. See oli siis 17 ÜRO jätkusuutlikku eesmärki. Aga ja teine täht tuleb kindlasti sellest, et selle projekti taga on päris suur investeerimisfond nimega Forest Au Green LLC. And the chairman of this hedge fund is Oderli Ferjani. Ja selle fondi asutaja ja tegevjuht on Oderli Ferjani. A person with incredible background. He was many years working for the United Nations. Additionally, he was many years working for the International Court in Den Haag. Ja Oderli on väga huvitava ja tugeva taustaga. Ta on aastaid koostööd teinud ÜRO-ga. Ta töötas sellises huvitavas kohas nagu Haagi kriminaalkohus. In the time where he was working for the UN, he was part of the International Committee on Climate Changes, and there was also the idea around Tupan born. Ja kui ta töötas siis, või kui ta tegi koostööd ÜRO-ga, siis ta töötas ka ülemaailmses, sellises kliimaosakonnas, kes tegeles kliimamuutustega ja sealt tekkis tal idee luua Tupan. Oderli Ferjani is next to this also the CEO of the Neobank. And the most important thing to understand, that's why a second star that Forest Au Green LLC hedge fund is SEC regulated. Lisaks on Oderli Ferjaniga Neopanga tegevjuht ja võib-olla veel suurem põhjus, kus tuleb siis see teine täht minu jaoks nendest 5 tähest, on see, et see sama investeerimisfond on SEC-i poolt reguleeritud. And SEC is for sure the most important finance regulator on this planet. Ja SEC, mina ütleks, on selle planeedi kõige olulisem nii-öelda finantssektori regulaator. Additionally, SEC is also protecting investors from let's tell bad projects. Ja lisaks on üks SEC-i ülesande, et kaitsta investorite huvesid, siis ütleme nii-öelda halbadest projektidest. So, and in name of that, every SEC regulation is in the same time, a proof for high quality and seriosity of a project. Ehk samal ajal see tähendab ka seda, et iga SEC-i nende regulatsioon tähendab projekti puhul ka kõrget kvaliteeti. So you can go on the website of the SEC and you can Google the hedge fund and you will see that he is fully regulated. Ehk sa võid minna SEC-i lehele, otsida sealt Forest Au Green ja sa näed, et ta on ilusti sinna nende poolt reguleeritud. The coin itself, the token itself is a token what is already exchangeable on, for example, Bitmap. Bitmap is one of the 10 biggest crypto exchanges. Tupan token on täna juba Bitmarti börsil, kus temaga saab kaubelda ja Bitmart on täna üks top 10 suurimaid börse. So listed on CoinMarketCap, CoinGecko, Binance Watch, Blogspot and many other platforms. Ja lisaks on Tupan token listitud CoinMarketCapi, CoinGeckosse, Binance Watchi ja osadesse kohtadesse veel. And Tupan is a Zen20 token. That means this token is based on the Zenic swap. Ja võib-olla mis kõige huvitavam, Tupan token on Zen20 standardiga token, mis tähendab, et ta on loodud Zenic smart chaini peale. Many of us
know what is a RC20 token, so tokens based on Ethereum platform, but for many of us, this is new. Paljud võib-olla teavad, mis on ERC20 token, see on siis seotud Ethereumi plokiahelaga, aga SEN20 on üldjuhul inimestele midagi nii-öelda uut. And the reason for that is very obvious. Zenic is still very young tokenization platform, but with very advanced technology, and that's the reason why Tupan choose Zenic as a platform and not Ethereum. Ja see põhjus on väga lihtne, kuna Zenic on üks nii-öelda värskemaid plokiahelaid või smart chain'e, aga põhjus, miks Tupan Zenici valis, on see, et ta on kordades uuema tehnoloogiaga, kui on näiteks Ethereum. The Zenic platform is based in Dubai, and what is very interesting, the shareholders of this blockchain company, the shareholders are out of the royal family in Dubai, the Al-Maktoum family. Zenic asub Dubais ja mis on kõige huvitavam, on see, et Zenic üks suur osanik on härra nimega Sheikh Zayed, kes on ühest nii-öelda Emiraatide kuninglikust perekonnast nimega Al-Maktoum. So the Zenic platform is born in the first place to play a big role in the tokenization sector in the Middle East, Dubai in Middle East, but also in the whole world. Põhjus, miks Zenic platvorm loodi, üks põhjustest on see, et eesmärgiga luua temast Lähis-Ida kõige suurem tokeniseerimisplatvorm ja mitte tegelikult ainult Lähis-Idas, vaid tegelikult kogu maailmas. We know that till now, Ethereum is the oldest and the most successful tokenization platform. Me teame, et Ethereum tänase seisuga on kõige vanem ja hetkel kõige edukam tokeniseerimisplatvorm. So the main question, why Tupan choose Zenic and not Ethereum? Ehk peamine küsimus, mis inimesed küsivad, on see, et miks Tupan valis Zenici, mitte Ethereumi. The first reason is that Tupan was needing a huge smart chain volume, and the volume of Zenic smart chain is much bigger than the volume of Ethereum smart chain. Esiteks, Tupanil läks vaja väga palju smart chain'i mahtu ja Zenici smart chain'i maht on kordades suurem, kui on Ethereumil. And out of the volume, Zenic is much faster and much cheaper than the Ethereum platform. Ja lisaks mahule on Zenic veel kordades kiirem ja kordades odavam, kui on Ethereum. And the second reason is the Zenic platform is fully decentralized. Ja teine põhjus on see, et Zenic on täiesti detsentraliseeritud platvorm. And this issue is the biggest critic around Ethereum. Ja detsentraliseeritus on võib-olla selline üks suuri murekoht Ethereumi puhul täna. You know, Ethereum is a central platform with an owner, decision maker. Me teame, et Ethereum on tsentraalne platvorm, kellel on omanik, kes saab asju seal peal mõjutada. And that's why many companies don't want to tokenize themselves on Ethereum platform. Ja see on põhjus, miks paljud ettevõtted ei taha ennast Ethereum peale luua. Knowing that only decentral platforms can give them the security what they need. Teades, et ainult detsentraliseeritud platvormid saavad olla need turvalised kohad, mida nad nii-öelda vajavad. But I think the main point why not Ethereum and why Zenic is that Zenic is much more than a tokenization platform. Aga ma arvan, et võib-olla peamine põhjus, et miks Zenic, miks mitte Ethereum, on see, et Zenic on midagi palju enamat kui ainult tokeniseerimisplatvorm. It's additionally also a decentral exchange, what will be released somewhere June, July this year, the beta version. Ja lisaks on Zenic ka detsentraliseeritud börs, millega alustatakse kuskil sellel suvel juba. A platform with own physical devices, own decentral app, own debit card, own staking kits. Platvormil on enda detsentraalne nii-öelda börs, enda füüsiline tahvel koos külma rahakotiga, enda detsentraalne rahakott, enda krüpto debitkaart, stakimisplatvorm, swap ja väga palju nii-öelda muud lisaks. And when you take all this together, then it's quite logic why Tupan choose Zenic and not Ethereum, for example. Kui sa võtad kõik need kokku, siis on üsna loogiline, miks Tupan valis Zenici, mitte Ethereumi. Let's go back on the subject. As I tell on the start, every
Tupan token is directly linked to carbon credits. Aga lähme selle teema juurde tagasi, et nagu ma algul mainisin, siis iga Tupan münt on seotud CO2 sertifikaatidega. To be honest, 3-4 years ago, I didn't know even what are carbon credits. Kui olla täiesti aus, siis 3-4 aastat tagasi ma ei teadnud, mis on CO2 sertifikaadid või on nendest kuulnud. Till I hear Robert Kiyosaki speaking about this subject. Kuni ma kuulsin Robert Kiyosakit sellest teemast rääkimas. And he tell in a video 3-4 years ago, I looked this video, and he tell that the carbon credit market very soon will be huger than Bitcoin, silver and gold together. Ja selles videos ta ütles juba mõni aasta tagasi, et CO2 turg saab olema suurem kui Bitcoin, kuld ja hõbe kokku. And then I start to be very curious, you know. Siis mul tekkis huvi. And it's very understandable that it will be like that because all the industry who is producing pollution daily, they must buy carbon credits in name of that. Ja tegelikult on see üsna loogiline, et miks see saab nii olema, sest kõik tööstus, kes toodavad CO2, nad peavad täna selle CO2 jalajälje kompenseerima, ostes CO2 sertifikaate. Because on a way, buying carbon credits, they annulate all the pollutions what they produce. Sest CO2 sertifikaadid siis kompenseerivad selle CO2 õhku paiskamise. And of course, industry year by year is bigger and bigger. That's why it's pretty logical that the carbon credit evaluation is really huge. Ja mida me teame, et iga aasta ju tööstus, see maht suureneb, mis tähendab seda, et iga aasta kasvab ka CO2 sertifikaatide väärtus. So the expectation is that the carbon credit market will rise from 10 to $200 billion just the next 7 years. Ehk mis on eeldus on see, et CO2 turg kasvab 10 miljardit järgmise 8 aasta jooksul 200 miljardini. And Bloomberg even claims $500 billion till 2015. Ja Bloombergi sõnul on see isegi kuni 500 miljardit USA dollarit aastaks 2050. And we are speaking here annual. Ja siin me räägime aastast. It's very, very important to understand. So that means a huger volume than all the crypto business together. Ehk siin on vaja lihtsalt mõista, et see käive on palju suurem kui kogu krüptovaldkond kokku. So the main business of our hedge fund is to sell carbon credits to the industry. But what are doing companies who are selling carbon credits in behind? Ehk peamine eesmärk sellel fondil on siis müüa CO2 sertifikaate. Aga küsimus, mida teevad need ettevõtted, kes nüüd CO2 sertifikaate müüvad selleks, et neid saada? So in behind, based on that, they buy intact rainforest and conserve it, or they do reforestation of destroyed habitats. And this they turn in carbon credits and sell on the free market to the industry. Ehk mida nad selle jaoks teevad? Nad ostavad metsa, mis on siis puutumata, mida nad siis kaitsevad, ei raiu, või nad istutavad metsa, ja täpselt sama asi, nad ei raiu, nad hooldavad, kaitsevad seda metsa ja sealt genereerivad CO2 sertifikaate, mida nad saavad müüa siis teistele ettevõtetele. So that's the main business of our hedge fund. They have many additional incomes out of the medical, agricultural, cosmetical and surveillance business. Sellel samal fondil on veel sissetulekallikaid meditsiini, põllumajanduse, kosmeetika ja järelevalve sektorist, aga CO2 on nende peamine fookus, CO2 turg. But the hot question what everybody asks, okay, tomorrow, Tupan tokens, how I can take the profits out? Aga võib-olla kõige kuuem küsimus, mis inimesed küsivad, okei, ma saan osad CO2 turust, aga kuidas ma saan enda kasumit välja võtta? There are two ways. Selleks on 2 viisi. The classical way, you sell your Tupan tokens on some crypto exchange, for example, Bitmart. Kõige klassikalisem, lihtsam viis on see, et sa müüd enda digitaalse vara kuskil börsil, nagu näiteks Bitmart, kus ta on hetkel üleval. Or second possibility, you put your minted tokens in the vending pool of the hedge fund. Või teine võimalus, sa lisad enda Tupani digitaalse vara vending pooli. And there the hedge fund is buying back the Tupan tokens from the community. Ja läbi selle, seesama investeerimisfond ostab neid tokenid tagasi. And there is already a minimum start price, buyback price
of $0.0369. Ja mis on kõige huvitavam, et juba on teada miinimumhind, millega nad neid tagasi ostavad, mis on $0.0369. And here the story starts to be very interesting because this price, the start price, give us the possibility to mint in plus. Ja siin see lugu läheb väga huvitavaks, sest tänu sellele minimaalsele hinnale on sul võimalik alustada Tupan tokeni nii-öelda kaevandamist juba olles plussis. Before I explain that, I explain the two mechanisms behind the vending pool. Enne, kui ma selgitan, kuidas see toimib, siis ma selgitan korra kaks mehhanismi, mida see vending pool teeb. First is important to understand that the vending pool is exactly the link between carbon credits and the Tupan token. Esimene asi, mis on vaja mõista, on see, et vending pool on otsene seos CO2-ga ja Tupan tokeniga. Because all the profits what comes out of selling carbon credits is the fundament to buy back the Tupan tokens. Sest kogu see kasum, mis tuleb CO2 sertifikaate müües, ja siis kogu seda kasumit kasutatakse selleks, et neid Tupan tokenid osta tagasi. So there are two important mechanisms. The first mechanism is that 20% of the tokens what they buy back, they destroy, so burning protocol. Eks need on kaks olulist mehhanismi. Esimene on see, et 20% kõikidest tokenitest, mis nad ostavad, nad põletavad. With that mechanism, they are reducing the supply of the token. And when the demand rises at the same time, automatically the token have a higher value. Ja sellega nad vähendavad turul olevate tokenite kogumahtu. Ehk kogumaht väheneb ja sellega nad tõstavad nii-öelda nõudlust ja loomulikult hind saab minna ainult ühes suunas. And additionally, the other 80%, they block, as collateral for bank loans, guarantee for bank loans. Ja mida nad teevad nüüd üle 80%-ga, nad blokeerivad nad tagatiseks pangalaenudele. To buy more land, more reforestation, more carbon credits, more profits, higher buyback price. Ja läbi selle nad lihtsalt tekitavad võimenduse. Ja läbi selle nad soetavad veel rohkem maad, kuhu nad istutavad metsa, genereerivad veel rohkem CO2 sertifikaate, mida nad müüvad ja mille kasumist nad ostavad Tupan tokenid jälle nii-öelda tagasi ja nii see nii-öelda ring läheb. Et läbi selle nad võimendavad seda kõike. So a perfect perpetuum mobile, as I love to tell, and what give the Tupan token a possibility, the next 5-10 years to hit the moon. Ehk selline toimiv pikaajaline süsteem, mis annab Tupan tokenile võimaluse kasvada järgmise 50 aasta jooksul. Of course, there's a roadmap in behind. Till now, they are 100% on track. Loomulikult Tupani puhul me räägime ka roadmapist ehk need ajakavast ja kuni tänaseni on 100% selles nii-öelda kavas paika pidanud. Even some things will come much sooner. Osad asjad tulevad isegi palju kiiremini. And that's really incredible because we know that out of the COVID pandemic, the last 4 years, the economic turns upside down. So it's not easy to stay on track the last years. Ja see on tegelikult väga-väga hea näha, et nad on nii-öelda ajas kinni, sest viimase paari aastaga me teame, mis siin on toimunud, pandeemia ja majandus on täiesti pea peale pööratud. Ehk see, et nad selles kavas kinni peavad, see on juba väga-väga hea märk. So how somebody can participate the minting process of the Tupan token? Ehk küsimus, kuidas saab keegi Tupan tokeni loomisest osa võtta? Buying so-called Tupan minting nodes. Soetades nii-öelda Tupan minting node. For maybe easy understanding, we can also tell online processors. Et lihtsamini mõista, siis me võime neid kutsuda ka online protsessoriteks. It's in-housing mining. See on nii-öelda majasisene vermimine. That means there is no delivery of the hardware to you. The hardware stay in Zenic facilities and they maintain the hardware. So you have no additional costs for electricity, cooling or whatever. Mis tähendab seda, et riistvara ei saadeta sulle koju, vaid ettevõte ise haldab seda riistvara. Ja, et sul ei ole igakuised kulusid, sa ei pea elektri pärast muretsema ja nii-öelda siis selle riistvara hooldamise eest.
Only what you need to do to become a member of Sapphire platform. Ainuke, mis sul on vaja olla Sapphire platvormi liige. There you become a free of charge dashboard. Ja, kus sa saad siis täiesti tasuta omale enda nii-öelda konto. There you have access to the Sapphire online shop. There you can buy your Tupan online processors. Läbi selle sa pääsed ligi Sapphire'i e-poodi ja sealt saad sa soetada endale neid online protsessorid. You see them in your dashboard. Sa näed neid enda kontol. And they are connected with your Tupan wallet where you become daily for the next 13 years your Tupan tokens. Ja nad on ühendatud sinu Tupan rahakotiga, kus sa saad igapäevaselt järgmised 10 aastat Tupan nii-öelda digitaalset vara. So you can buy one processor, you can buy 10, you can buy 15, maximum 256. Sa võid osta ühe protsessori, võid osta 5, võid osta 10, maksimum 256 tükki. You can buy also a half, a quarter, so-called minting shares. You even can participate the minting process with €100. Või sa võid osta ka poole, 1/4 sellest riistvarast või sa võid isegi osa võtta €100 sellest nii-öelda Tupan tokeni loomisest. So who is Sapphire? Also based in Dubai. Aga küsimus, kes on Sapphire? Sapphire asub samuti Dubais. Sapphire is a distributor platform. Sapphire on siis platvorm, kellel on õigus neid tooteid edasi nii-öelda müüa või turundada. And Sapphire represents all the Zenic hardware. Zenic tähendab, Sapphire on ainuõigus kõiki Zenici riistvarasid siis esindada ja turustada. They just are in opening of a new office in Dubai. Ja hetkel on Sapphire avamas uut kontorit Dubais. Already more than 700,000 members. Kuna neil on rohkem juba kui 700,000 liiget. The Sapphire online shop has 3 different categories. Lisaks on Sapphire e-poes 3 erinevat tootekategooriat. And in the blockchain tech category, you can buy your Tupan online nodes. Ja plokiahela kategooriast saad sa soetada enda Tupan online siis nii-öelda protsessorid. But also other online processors based on some other projects. Aga lisaks on sul tegelikult võimalus sealt soetada ka teisi online protsessorid, ja, mis on siis seotud teiste projektidega. Here you see a slide out of my personal dashboard. Siit sa näed slaidi minu enda kontost. On the 12th of June last year, I buy 26 online processors. 12. juunil eelmine aasta ma soetasin 26 online protsessorit. Till now they mint me around 640,000 coins. Kuni tänaseni on mulle loonud tegelikult üle 600,000 Tupan tokeni. And if I click my masternode, I see my trees. Ja kui sa vajutad enda siis selle masternode'i peale, siis sa näed tegelikult ka enda puid. It's really something fantastic because we do that people understand what is happening in behind. Ja see on tegelikult väga fantastiline osa sellest ja miks seda tehti, et inimesed natuke tunnetaksid, mis seal taga päriselt toimub. Reforestation, buying land. Puude istutamine, jah. And every digital tree is mirroring a real tree in the nature. Ja iga digitaalne puu, mida sa seal näed, ta peegeldab siis nii-öelda päris puud looduses. Even from September this year will be possible to go to Brazil and to visit your trees. Ja selle aasta septembris tekib võimalus minna Brasiiliasse ja külastada enda nii-öelda puid. So, what happened if you buy, for example, one online processor? Nii, aga mis juhtub, kui sa soetad näiteks ühe online protsessori? We speak about almost 50,000 tokens, what will be minted the next 5 to 7 years. Siis me räägime kuskil umbes 50,000 tokenist, mis luuakse järgmise 5-7 aasta jooksul. With a halving in behind, as you see on the screen. Ja siin on iga aastane poolitus, nagu sa ekraani pealt näed. So every year 50% less. Ehk iga aasta 50% vähem. Till somewhere in 10 to 13 years, to the halving, the minting process come on zero. Kuni siis 10 ja 12 aasta vahel see poolitusprotsess jõuab 0 punkti. This is so-called time halving. Et see on nii-öelda ajaline poolitus. But there is a second halving, so-called sales halving. Aga siin on ka teine poolitus, mida kutsutakse müügipoolituseks. That means when the company Sapphire sell 2,000 masternodes, the minting factor go always 1% down. Ja see tähendab seda, et iga kord, kui ettevõte müüb 2000
masternode'i, siis kaevandamiskoefitsient langeb 1% võrra. And so it's not the same to start to mint now or in 1 year. Ehk ei ole sama, kas hakata teda looma täna või hakata teda looma ja kaevandama aasta pärast. Because in 1 year, for sure, the minting factor is much less. Sest 1 aasta pärast on see kaevandamiskoefitsient loomulikult kordades väiksem. So the great thing is, as I tell on the start, that's why people are crazy about this project, that you mint in plus. Aga hea asi, mida ma alguses ka mainisin, miks inimesed lähevad heas mõttes hulluks selle projekti osas, on see, et sa alustad kaevandamist olles plussis. Because if you calculate 84,000 tokens multiplied with 0.369, it's $1,770. Siis kui sa korrutad need sama 48,000 tokenit $0,0369, siis see on üle $1,700. And we know the online processor costs 1,289. Aga me teame, et online protsessor maksab €1,298. This is because of 2 reasons. Still a very high minting factor. Ja see on seotud 2 põhjusega, kuna ikka veel on väga kõrge kaevandamiskoefitsient. And that the hedge fund have real values in behind. We are speaking about land. Ja kuna see on päris väärtust, aga me räägime päris maast. That's why they can start with a very high buyback price. Sellepärast nad saavadki alustada sellise miinimumhinnaga, millega nad tagasi need tokenid ostavad. The great thing is up to 2 processors, you become also a better price. You become a discount. Ja mis on hea, alates 2 sellest online protsessorist saad sa ka väikest soodustust. And if you take more and more online processors, the discount is more and more. Ja mida rohkem neid korraga soetada, siis loomulikult seda odavamalt, seda suurem see allahindlus nagu on. For example, 2 minting nodes are 2,550. Näiteks 2 protsessorit on 2,550. You can calculate somewhere around 100,000 tokens. Ja, kuskil pea 100,000 tokenit. And we asked Odelli Feriani where he see the token in the next 2-3 years. Ja me küsisime Odellilt, et kus tema ise näeb tokeni hinda järgmise 2-3 aasta jooksul. Because in the first 2-3 years, you become almost 90% of your tokens. Ja tegelikult esimese 3 aasta jooksul saad sa peaaegu 9% enda tokenitest juba kätte. And the target price of the company is over $40. Ja ettevõtte enda eesmärk hinna poolest on üle $1,4. Of course, we know that on such predictions, there is no guarantee or warranty. This is clear. Loomulikult ma arvan, see on kõigile selge, et selliste preditsioonidega ei ole garantiid. But it's also not a number out of a head. Aga see sama number ei ole võetud ka lihtsalt kuskilt peast. Because why not 0.70 or 2.50? Sest miks ta ei olnud 0,7 või 2,5? That means that this prediction have a fundament, but no guarantee. Tähendab seda, et sellel samal prognoosil on vundament, kus see tuleb, aga loomulikult ei ole garantii. Here, example with 8 Tupan minting nodes. This is a quite popular example. Siin on näide 8 Tupan minting node'iga, mis on üsna populaarne valik. Because of almost 400,000 Tupan tokens, and this can be really life-changing. Sest nad loovad kokku peaaegu 400,000 Tupan tokenit ja see on miski, mis võib olla elu muutev. Here, my example. Siin on minu näide. I take 26 Tupan minting nodes. 26 Tupan minting node'i. So next 1-2 years, I will have in total a little bit more than 1.5-1.6 million Tupan tokens. Ehk järgmiste aastate jooksul mul natukene rohkem kui 1,5 miljonit Tupan tokenit tänu neile. And I'm quite sure that the Tupan token will have a great future, but I tell to myself, even if it's 20 cents, I don't know, in 5 years, I would make €300,000 clear profit. Ma olen üsna kindel, et Tupani tulevik saab olema üsna nii-öelda helge, aga ma ütlen ise endale, et isegi kui 5 aasta pärast on üks Tupan token €0,2 ja 20 senti, siis me räägime 300,000 eurost kasumist. Just 20 cents. 20 senti. But many people, experts claim that the Tupan token that they see the Tupan token between $3 and $9 the next 5 to 10 years, and in 10 years, even more than $15.
Mitmed eksperdid väidavad, et nemad näevad Tupani hinda $3-9 vahel. Ja, või kuni 10 aasta jooksul, võib-olla peale seda ka veel kõrgemal. What is for you to understand, that's why please download the white paper to understand the beauty and all the mechanism of the project. Aga et mõista selle projekti nii-öelda mehhanismi ja selle nii-öelda iludust, siis palun tõmba alla selle white paper, saad seda nende kodulehelt teha. And as you can see in the white paper, there is everything is explained in the white paper. Ja sa näed, et kõik on väga detailselt seal lahti selgitatud. For example, what are carbon credits? Näiteks, mis on CO2 sertifikaadid. Then the tokenomics, very, very important. Tokenomika, jah, väga oluline. And all the mechanism. Kogu see nii-öelda mehhanism, seda ka. The halving. Poolitus. The vending pool. Vending pool. And you see, of course, also the roadmap and all the people in behind. Ja sa näed seal ka nende roadmap ehk ajakava ja kõik inimesi, kes on selle projekti taga. So the only last advice what I can give you. Ehk viimane nõuanne, mis ma saan teile anda. I ask myself many years why rich people become richer and richer and poor people stay poor. Ma olen endalt aastaid küsinud, et miks jõukamad saavad jõukamaks ja vaesemad jäävad vaesemaks. And the reason what I find out is that rich people have a long-term focus. Ja põhjus, mis millest ma lõpuks aru sain, on see, et jõukad näevad asju pikaajaliselt. And poor people are looking how to make fast money or from today on tomorrow. Aga vaesed inimesed otsivad kiiret raha, jah. Kuidas seda teha kiiret kohe? And here we see a stock what don't change much 13 years. Ja siin on üks huvitav näide ühest aktsiast, mis põhimõtteliselt 13 aastat väga ei muutunud. So really something for people with a long-term mindset. Ehk midagi inimestele nii-öelda väga-väga pikaajalise nii-öelda mindsetiga. And after 13 years, the stock is go to hit the moon. Ja peale 13 aastat see aktsia nii-öelda tabas kuud. Yeah, and this is Amazon. See on Amazon. So the good news with Tupan, we don't need for sure wait 13 years. Aga hea uudis Tupaniga on see, et me ei pea ootama kindlasti 13 aastat. But my good advice, please look at least on 2 or 3 years, if not at least 5 to 7. Aga minu soe soovitus vaata Tupani projekti vähemalt pariaastase perspektiiviga. So I think, I hope that I somehow explain the possibility and everything around that. And I wish everybody a pleasant rest of the night. And I hope we see us next week again. Loodetavasti õnnestus mul anda edasi natuke seda pilti selgitada, mis siin nii-öelda taga on. Ja soovin kõigile mõnusat õhtu jätku. Näeme järgmisel nädalal. Ja mida ma omalt poolt soovitan, kui sa olid siin täna täiesti esimest korda, siis kindlasti lase ennast lisada meie Facebooki gruppi. Sealt sa pääsed ligi lisainformatsioonile. And Sascha, thank you for your time. Welcome. Presentation, and we'll see you soon. Yes, in the Diamond Call.